जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय व्रज जनरंजन। जशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय जमुना वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
श्री राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन प्रतिष्ठाताचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री द्वारका धाम की, नदिया नवद्वीप धाम की, मायापुर चंद्रोदय मंदिर की, जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की। जय भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन जनक शिशिमन गौरांग महाप्रभु की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरी टू assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to Sri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev की। नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणेश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे। परमानंद हे माधव पदुगळुची मकर। ठीक है मोटामोटी करो। से मकरंद पान करी आनंद थाउ से ठीक अच्छी किछ मोटामोटी करो। से मकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। हरिंको नामे बांध भेड़ा पारी करिबे चकाडोला। से चकाडोलांक पयरे मन मोरहु निरंतरे। मन मो निरंतरे रहू हा कृष्ण बोली जीव जाओ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधा धब। मोते उद्धर राधा धब। मोते उद्धर राधा धब।
धर्म प्रज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सरणां सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अनुमलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरेश्वरु सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरर्गळफलसुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं रुहुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगम् अधक्ष्यजे लोकस्य जानत विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहो भयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्ये नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्धृतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तदरसामृततृप्तस्य नान्यत्रस्य दुरति क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत चारि वेद उपनिषदे जत किछु हय चारि वेद उपनिषदे जत किछु हय तार अर्थाभ्यास करिल संचय तार अर्थ लयाभ्यास करिल संचय चारि वेद दधि भाग बतनवनित चारि वेद दधि भाग बतनवनित मथिलेन सुख खाई लेन परीक्षित मथिलेन सुख खाई लेन परीक्षित कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कय भागवत तुलसी गाय भक्त जने भागवत तुलसी गाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण एई चारि सने चतुर्धा विग्रह कृष्ण एई चारि माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाये कैला कृष्ण वेद पुराण जीवेर कृपाये कैला कृष्ण
वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जे न माने से जवन सम भागवत जे न माने से जवन सम तार शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम तार शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अष्टादश अध्याय श्लोक 12 पाठ करिबा वर्तमान जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन जस्यास्ति भगवती भगवत्य अकिंचन सर्वैर् गुणैः तत्र समासते सुराः हराभ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि जस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतमत् गुणहि मनोरथे नासति धावतो बहि यार अनुवाद पढ़ी दूँ इंग्राजी तापर ओडिया में कह ऑल द डेमिगॉड्स एंड देयर एक्सल्टेड इक्वालिटीज सच एज रिलीजन नॉलेज and renunciation become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the supreme personality of Godhead. जे भगवानंकर शुद्ध भक्त बा जहाँक निकटरे भक्ति अछि ता पार्श्वरे देवता माने अछंती एवं ता निकटरे समस्त दिव्य गुण यथा धर्म ज्ञान त्याग ये सब गुड़िक शरीर में प्रकाशित होछि. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. अन्य पक्षरे कहवा गले जो माने भगवत भक्त नुहंती जदिओ से भौतिक क्षेत्र में बहुत अग्रगति करिसंती किंतु सेमानंकर किछि उत्तम गुण नाही. Even if he has adapted at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord external energy. जदिओ से किसी योग अभ्यास करुथाए किंबा ता परिवार को से सुचारू रूपे पालन करुथाए
तथापि मध्य से तार केवल मनरूपक रथरे बा मन कल्पित रथरे से बसी केवल धावमान करुछि। हाउ कैन देयर बी एनी गुड क्वालिटीज इन सच ए मैन? ताहले से भली व्यक्तिर प्रकृत पक्षे उत्तम गुण केउठारु आसीबो? जो माने भौतिक क्षेत्र में बहुत अग्रगति करचंती आउ परिवार को मध्य सुंदर रूप से चलाउचंती, सेमानंकर किछि माने शत्रु नाहंती समाज रे, जदिओ सेमाने सबु समाज रे बहुत प्रतिष्ठित अछंती, पद पदवी रे अछंती, किंतु जदिओ सेमानंकर भक्ति नाही अर्थात भगवान प्रति तांकर शरणागति मनोभाव नाही, सेमानंकर जे सब गुण गुड़िक निष्फल बा वृथा बोली कहा जाए। एक कथा अनुवाद कहा प्रभुपाद भावार्थ कहुई एज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वर्स कृष्ण इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। परवर्ती श्लोक रे कह भगवान कृष्ण होचंती समस्त जीव मानकर उत्स। दिस इज कन्फर्म्ड इन भगवद गीता व्हेरेन कृष्ण सेज ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। श्रीमद् भगवद गीता 15 अध्याय 7 श्लोक रे कहा जायछि ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशनड वर्ल्ड आर माय इटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स। जीव होची मोर शाश्वत भाव रे अंश विशेष। ड्यू टू कंडीशनड लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विथ 6 सेंसेस व्हिच इंक्लूड्स द माइंड। किंतु जतेबेले सेमाने बद्धावस्था भोग करुचंती सेतेबेले सेमाने इंद्रिय मानक द्वारा बहुत कठिन परिश्रम करुचंती, ता सहित मन मध्य अछि। मन सहित इंद्रिय माने समस्ते बहुत कठिन परिश्रम करुचंती। ऑल लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण and therefore when they revive their original Krishna consciousness they possess all the good qualities of Krishna in a small quantity। सेमाने भगवान कर अंश विशेष होइतिबा हेतु भगवान कर जो गुण गुड़िक रही से पाखे मध्य से गुण गुड़िक रहा आवश्यक। जदिओ भगवान तांका पाखे पूर्ण परिमाण से गुण गुड़िक रही किंतु अणु परिमाण जीव निकट में से गुण गुड़िक रही आवश्यकता अच्छी। When one engages himself in the 9 process of devotional service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Sasyam, Satyam, Atma Nivedanam, one's heart becomes purified and he immediately understands his relationship with Krishna। जेतेबेले आमर जो नवविधा भक्तिर अंग कहुई सप्तम स्कंद भागवत रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पादसेवन दास्य सख्य आत्मनिवेदन यही नवविधा अंग को जितेबाला से आचरण करे तार हृदय विशुद्ध हुए एवं से भगवान सहित तार संपर्क बा तार जो संबंध अच्छी से बुझीपारे। ही देन रिवाइव्स हिज ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तापर से कृष्णंकर जो संबंध रही से जानीपारे एवं से तार निजर स्वरूप स्थिति को फेरी आसे। इन द आदिलीला ऑफ चैतन्य चरितामृत 8 देयर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द क्वालिटी ऑफ द डिवोटीज। आदिलीला चैतन्य चरितामृत आदिलीला रे भक्त मानकर केते गुण कथा कहा जायछि। श्री पंडित हरिदास ठाकुर फॉर एग्जांपल पंडित हरिदास इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग वेरी वेल वेब्ड टॉलरेंट पीसफुल मैग्नानिमस एंड ग्रेव। से भाव में हरिदास ठाकुरंकर वर्णना दि जाइए जी कि बहुत तांकर व्यवहार सुंदर थिला, से सहिष्णु थिले एवं शांतिप्रिय थिले, दयालु थिले एवं गंभीर थिले। इन एडिशन ही स्पोक वेरी स्वीटली, हिज एंडावर्स वर वेरी प्लीजिंग। तांकर खूब कथा मध्य बहुत मधुर थिला एवं तांकर जो कार्यगुड़िक मध्य बहुत सुंदर भाव में आप्यायित होता। He was always patient and he respected everyone। से बहुत धैर्यशील थिले एवं समस्त को से सम्मान प्रदर्शन करुले। He always worked for everyone's benefit एवं समस्तंकर उपकार निमित्त से कार्य करुले। His mind was free from duplicity and he was completely devoid of all malicious activities। एवं तांकर मन सर्वदा कपटतारु ऊर्ध्वरे थिला एवं सबु प्रकार भाव से भगवान भक्तंकर सेवारे से नियुक्त थिले। दीज आर ऑल ओरिजिनल क्वालिटीज ऑफ कृष्ण एंड व्हेन वन बिकम्स ए डिवोटी दे ऑटोमेटिकली बिकम मैनिफेस्ट। जेतेबेले जने व्यक्ति भगवान भक्त ही जाए सेतेबेले तार यही सब दिव्य गुण गुड़िक परिप्रकाश पाए।
Sri Krishnadas Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita, says that all good qualities become manifest in the body of a Vaishnava, and that only by the presence of these good qualities can one distinguish a Vaishnava from a non-Vaishnava. ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ନିକଟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଏ କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅଭକ୍ତ ଭିତରେ ତୁଳନା ବା ଅଭକ୍ତ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। Krishnadas Kaviraj lists the following 26 good qualities of a Vaishnava. ଜଣେ ଭକ୍ତର 26ଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି he is very kind to everyone, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ। He does not make anyone his enemy, ସେ କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। He is truthful, ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ। He is equal to everyone, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ। No one can find any fault in him, କେହି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। He is magnanimous, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ। He is mild, ସେ ନମ୍ର ଧୀର। He is always clean, ସେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ। He is without possessions, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ପଦପଦବୀ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହନ୍ତି। He works for everyone benefit, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପକାର ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। He is very peaceful, ସେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। He is always surrendered to Krishna, ସେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ। He has no material desires, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। He is very meek, ଏବଂ ସେ ଭର ଗମ୍ଭୀର। He ବହୁତ ନମ୍ର। He is steady, ସେ ଧୀର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀର। He controls his senses, ସେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। He does not eat more than required, ସେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସେ ଖାଆନ୍ତି। He is not influenced by the Lord's illusory energy, ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି ବା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। He offers respect to everyone, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। He does not desire any respect for himself, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। He is very grave, ସେ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର। He is merciful, ସେ ଦୟାଳୁ। He is friendly, ସେ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। He is poetic, ସେ କବି। He is expert, ସେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ। And he is silent, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନମ୍ର ବା ନୀରବ, ସବୁବେଳେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଶ୍ଲୋକରେ, ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଅଧିବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଲୁହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ଅଗ୍ନିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଲୁହାର ତାର ପୂର୍ବ ଲୁହା ତାର ଆଉ ନଥିବ। ସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ବା ତାକୁ ଆମକୁ ଆମ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ବା ସେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର, ଗୋଟେ ତାରଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଥାଏ ତାକୁ ହାତ ମାରିଲେ ଆମର କ'ଣ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ହାତ ଲଗାଇବା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଏପରିକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଯସ୍ୟାସ୍ତି ଭକ୍ତିର୍ ଭଗବତୀ ଅକିଞ୍ଚନ ସବୈ ଗୁଣେସ୍ତତ୍ର ସମାସତେ ସୁରା। ତେଣୁ ଆମେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ସର୍ବ ମହାଗୁଣଗଣ ବୈଷ୍ଣବ ଶରୀରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ସକଲେ ସଞ୍ଚାରେ। ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ହରିଦାସ ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦିନକୁ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ହିଁ ଏଠାରେ ଆମେ କହିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆମର ମନୋଭାବ ରହିବ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ହରାବ ଭକ୍ତସ୍ୟ କୁଥ ମହତ ଗୁଣା। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି। ସମାଜରେ ତାର ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ପଦପଦବୀ ଅଛି।
ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏସବୁ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ନମେ ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମଦ ଭକ୍ତ ସ୍ୱପଚ ପ୍ରିୟ ତସ୍ମେ ଦେୟ ତତୋ ଗ୍ରାଜ୍ୟ ସଚ ପୂଜ୍ୟ ଯଥା ହି ଅହଂ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଯେ ମୁଁ ଯେଇଭଳି ପୂଜ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୋର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ। ସେ ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ମୋର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନମେ ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ, କିନ୍ତୁ 4 ବେଦରେ ପଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି, 4 ବେଦରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ବେଦବିତ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ନମେ ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମଦ ଭକ୍ତ ସ୍ୱପଚ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତ ଚଣ୍ଡାଳ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ। ତସ୍ମେ ଦେୟ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ତତୋ ଗ୍ରାଜ୍ୟ, ସିଏ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର। ସଚ ପୂଜ୍ୟ, ସେ ପୂଜ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ଯଥା ହି ଅହମ୍, ମୋତେ ଯେଭଳି ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୂଜା କର। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଯାହା ନିକଟରେ ସବୁ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ପାରିବାରିକ ଚଳନ, ପରିବାରକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳାଉଥିବେ, ଏସବୁ ଗୁଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଷ୍ଫଳ। ଯେମିତି ଆମେ କୁହାଯାଏ, ଶୂନକୁ ଯଦି ଆମେ 1000 ଶୂନ ଲେଖିବା ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ତାର କ'ଣ ହେବ ଫଳ? ଶୂନ ହିଁ ହେବ। 1,00,000 ଶୂନ ଲେଖିଲେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୂନ ଲେଖିଲେ, 1,000,000 ଶୂନ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି 1 ଲେଖି ଦିଆଯାଏ ତାର ଫଳ କେତେ ହେଇଗଲା? କେତେ ହେଲା? ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଆଗରେ ଯଦି 1 ଲେଖାଗଲା ସେଟା କେତେ ହେଲା? 10 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଲେଖିଲେ, 10,000। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ? 1ଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। 1ଟା ଯଦି ନ ଲେଖା ହେଇଥିବ 1,000 ଶୂନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ଯାହା କିଛି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପରିବାରରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ତାର ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, ପଦପଦବୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯେମିତି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏତାଭ୍ୟାମ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗାଭ୍ୟାମ ସ୍ୱଧର୍ମମ ପରିନିଷ୍ଠୟା ଜନ୍ମ ଲାଭ ପରପୁଂସମ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ 7 ଦିନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତ୍ୟାଗ କରି ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତ, ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବାରେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କହିପାରିବା? ଇଏ କହିପାରିବା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ହେବ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ନା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଭଲ ଭାବରେ, ଆମେ କେମିତି ଜୀଇବା ଭଲ ଭାବରେ, ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ। ଜଣେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁମୂର୍ଷୁ ହେଇକି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରିବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତୁମକୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିଦେବୁ, ତୁମକୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେବ, ମରିଯିବ ତୁମେ। ସେ ରାଜି ହେବ? ସେ କହିବ ପରା ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ବଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସତ ନା ମିଛ? ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆରେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା, ମରିବା କଥା କହନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଶୁଭ କଥା କହନା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ସିଏ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର 7 ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ 7 ଦିନ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲା ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲେ ସେବା କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା ତୀର୍ଥ ପରିବ୍ରାଜନ କରନ୍ତୁ। କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି। କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ହାତ ଟେକିବେ, କହିବେ, ଏଥିରେ ପଚାରିବେ, ହାତ ଟେକିବେ। ତାଙ୍କ ମା ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତରା। ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମାରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅସ୍ତ୍ର, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାରିବ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର,
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭେଦ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ଅସ୍ତ୍ରଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ତ୍ରଟା ମୂଲ୍ୟବାନ? ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଅସ୍ତ୍ର, ତୀର ଛଡ଼ା ଯାଉନଥିଲା, ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଯେମିତି ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୁରା ମାରି ଦେଇଥିଲା, ଜୀବନ ମାରି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରା ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯଦିଓ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ସହିତ ତାର କିଛି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଉତ୍ତରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହାତରେ କିଲେ? କ'ଣ ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ? ସେ ବୁଢ଼ୀମା ସେ, ହଁ ତମକୁ ମା କହୁଛୁ, ତମକୁ କହୁଛୁ, ହଁ ତମକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁନି? ତାକୁ କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିବୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିମନ୍ୟୁ? କିଏ କହିବ ହାତରେ କହ? କାହାର କେହି କିଛି ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥା କହିବ, କାହାର ହାତରେ କି ବନ କ'ଣ ମା କୁହ? ଭଣଜା। ବା ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଣଜା। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ମା କିଏ? ଏଇଠି ଅଟିକି ଗଲେ, ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଗରେ, ତମେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ସିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ମା। କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରା। ଏବଂ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଉତ୍ତରା ଯେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେ ଗର୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚିତାଗିରିରେ ଝାସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ସତୀଦାହ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଚିତାଗ୍ନିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝାସ ଦେଉଥିଲେ। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ କିଏ ଝାସ ଦେଲେ? କିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? କିଏ କହିବ ହାତରେ? ମନେ ନାହିଁ। ମାଦ୍ରୀ। କୁନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଦ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଉତ୍ତରା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ। ସିଏ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲାଟାକୁ କାହିଁକି ମାରିବେ? ନିଜେ ତ ମରିବେ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ସନ୍ତାନଟାକୁ କାହିଁକି ମାରିବେ? ତେଣୁ ସେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛେ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଉତ୍ତରା ଆସି କହୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପାହି ପାହି ମହାଯୋଗୀନ ଦେବ ଦେବ ଜଗତପତେ ନାନ୍ୟତ୍ୱଂ ଅଭୟଂ ପଶ୍ୟେ ଯଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରସ୍ପରମ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଜଗତପତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାହି ପାହି ମାନେ ଅର୍ଥ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନାନ୍ୟତ୍ୱଂ ଅଭୟଂ ପଶ୍ୟେ, ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ ଯିଏ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଅଭୟ ମୋତେ ଦେବ, ମୋତେ ନିର୍ଭୀକ କିଏ କରିବ ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ। କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ଜୀବନରେ ଆମର? ହାତରେ କିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟଟା କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ବା ବଢ଼ିଆ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ମଦ ଭୟାତ ବାତି ବାତୟମ୍, ମଦ ଭୟାତ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତି, ମଦ ଭୟାତ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷତି, ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚରତି ମଦ ଭୟାତ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା? କପିଳ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମା ଦେବହୂତି। କହୁଛନ୍ତି ମଦ ଭୟାତ ବାତି ବାତୟ, ମୋ ଭୟରେ ପବନ ବହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭୟରେ, ଆଦେଶରେ ନୁହେଁ, ଭୟ। ମଦ ଭୟାତ ବାତି ବାତୟ, ମଦ ଭୟାତ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭୟରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭୟରେ, ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚରତି, ମୃତ୍ୟୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯମରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭୟରେ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଆରେ ମୋତେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନି। ମା ମାନେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ମା ମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ, ମଙ୍ଗଳା, ସେ କେତେ ସନ୍ତୋଷୀ, କେତେ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ମଙ୍ଗଳା, ସନ୍ତୋଷୀ, କେତେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରା କେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର
देढ़शुर अच्छा युधिष्ठिर अच्छा भीम अच्छा अर्जुन अच्छा नकुल अच्छा सहदेव अच्छा से कौन कम कई क्या कम नुहति समस्ते बड़ बड़ योद्धा किंतु उत्तरा से पाखु गले गले क्या पाखु कृष्ण पाखु गले कृष्ण पाखु आम जावाई पड़ो आउ कृष्ण से चिंता कले कहले अरे उत्तरा तो सहित संपर्क मोर कि तुम संपर्क मोर संपर्क अधिक मोर सहित हाँ सुभद्रा सहित मोर संपर्क मोर या गर्भ सहित मोर संपर्क ना जड़े मत जो आतुर सहित प्रार्थना करुच्ची मोर शरणागत ही जो मुझे निकट को जीवी एवं ता निश्चित भाव सुरक्षा देवी एवं उत्तरा गर्भ भितर से बहुत क्षुद्रका ही प्रवेश कले एवं परीक्षित महाराज को से नूतन जीवन प्रदान कले पूरा नूतन जीवन देले जोटा परीक्षित महाराज जानी से परीक्षित महाराज मृत्यु नहीं सॉरी माँ गर्भर से भगवान को दर्शन कर से जन्म है से खोजुंट किए प्रकृत में कौटी अच्छा मो प्रभु कौटी जो जी मत मातृगर्भ में सुरक्षा दे से कौटी अच्छा परीक्षा परीक्षा ना परीक्षित सबु व्यक्ति निकट में से प्रभु अच्छा कि ना तेणु सी जानी मृत्यु पूर्व कौन करने पड़े कि लोक मान शुणापी चाहते किए मत कौन कहूँ ये कथा शुणा चाहते कि कई से कथा कहले जे प्रकृत मृत्यु पूर्व कौन करा पड़े कहीं कहले से कथा किंतु जड़े ही कहले आसिकी किए सी ना सुखदेव आसिक पहुँचे से समय जी व्यासदेव पुत्र सी आसिक पहुँचे जो आचार्य वर्णन कराला से परीक्षित महाराज प्रश्न पचारे जे मृत्यु पूर्व कौन करवा दरकार से परीक्षित महाराज को सुखदेव कहते जे आपणकर केते दिन आयुष अच्छी ना आप मोर मात्र 7 दिन आयुष अच्छी कहले 7 दिन तो पर्याप्त आपण 7 दिन कौन गोटे मुहूर्त जदि आयुष आपणकर था ताहले से मुहूर्त को आपण प्रभुंकर कथा श्रवण कीर्तन रे विनियोग करिवार आवश्यकता अछि तेणु आपण भगवान कथा केवल शुणु 7 दिन आउ किछि करिया दरकार नहीं शृणतां स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन युदंस्तो ही अभद्राणी विधुनति श्रुहुत सताम केवल भगवान कृष्णकर कथा श्रवण करने द्वारा कौन हम हृदयस्थ ही अभद्राणी आम हृदय भितर बहुत मैला अच्छे ना नहीं बाहर सीना आम साबुन मारुचे परिष्कार होचे कि भीतर मैला सफा केमती करवा भगवान कथा श्रवण भगवान कथा कीर्तन या द्वारा ही मैला सफा हम ना मैला सफा हेनी तेणु आमको से महाप्रभु कहले चेतो दर्पण मार्जनम हृदय रूपक दर्पण को मार्जित करने पड़ो भगवान नाम उच्चारण करने द्वारा तेणु ठीक से भाव में आपण केवल भगवान कथा शुणु आउ कि दरकार नहीं खाइबा भूली जातु शोवा भूली जातु सब भूली जातु 7 दिन केवल भगवान कथा शुणु से परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज सुखदेव कहते एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मम परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति आमर जीवन काल भितर आम बहुत कार्य करुच्ची किए रोगी सेवा करुच्ची किए दुखी लोकर सेवा करुच्ची किए अंध को चक्षुदान दौची किए अनाथाश्रम करुच्ची किए विद्यालय खोलुची किए डाक्तरखाना खोलुची बहुत परोपकार आम करुच्ची किंतु से सब कार्य गुड़ाक निरर्थक जदि अंतिम समय रे भगवान नाम उच्चारित नहेला से भाव आम जो प्रथम कहते सामाजिक गुण जहाँ था ना कहीं समाज आमको प्रशंसा करूना कहीं जदि भगवान आमको ग्रहण करूना ताहले से सबुर किसी मूल्य ना जदि समाज ग्रहण न करू स्त्री आमको थुतुकार करू परिवार आमको धक्का दो परिवार आमको गोईठा मारू किंतु भगवान जदि आमको आलिंगन कले ताहले सेटा हूँ आम जीवन कृतकार्य सेटा आम हूँ जीवन सफलता ठीक से भाव में परीक्षित महाराज सुखदेव कहले जे तुम्हें जीवन में जहाँ किसी कार्य करना कहीं अंतिम समय जब भगवत नाम स्मृति है ताहले जीवन हूँ आमर सफल ठीक से भाव में जो अभक्त मान कथा कहुई अभक्त मान केवल मन रूपक रथ में बसिक धावमान कर माने मन में बहुत कथा चिंता किंतु सेगुड़ाक कार्य होना परिणत होना से प्रसंग श्रीमद भागवत गोटे कथा कहुई अहनी आप्लुतार्थ करणा निशी निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्रा दैव हतार्थ रचना ऋषयोपि देवा जुस्मद प्रसंग विमुखा इह संसरंती अहनी आप्लुतार्थ करणा निशी निशयाना गोटे लोक टिके सुख पाइबापी टिके शरीर को सुख दवापाई केते कठिन परिश्रम करुची किए कुलीगिरी करुची किए व्यवसाय करुची किए चाकरी करुची केते प्रकार भाव में आम रोजगार करुची प्रभुपाद महाराज गोटे भागवत पर्पट लिखिं
जड़े लोक चाकरी करुच्ची 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर में सका उठुची उठिकी दांत मुँह घसीदेला घसीदे कौन टे खाई सागे सागे गला ट्रेन रे धरिया पड़े ट्रेन धरिकी जाकि तार चाकरी क्षेत्र में पहुँचो चाकरी क्षेत्र में चाकरी सरला 5टा बेलू सरला चाकरी तापर गाड़ी धरिकी पुणी आसी पहुँचला बेलू रात 9टा 10टा है तार जो पिलाटी होती सी केवे देखिपार बाप को पुओ केवे देखिपार जिते छुट्टी दिन हो बाप माँ को दी जन माँ भी चाकरी कर बाप भी चाकरी कर बाप माँ को देखिपार धाई माँ द्वारा पिलाटी लालित पालित हो छुट्टी दिन दी जन नुआ लोक को देखी पचार हु इज दिस से पचार से धाई माँ कहूँ ही इज योर फादर एंड सी इज योर मदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर यही प्रश्न तेणु आमे गध भली कठिन परिश्रम करी सुख पाइबा चाहूँ तार कौन मूल्य अहनी आप्लुतार्थ करणा निशी निशयन रात आम टे शांति शोई भी पारुने कहीं सका उठी पुणी जावाक पड़ो तापर बहुत चिंता मन में अच्छी मो टंका मु बैंक बैलेंस रखी मो पिला को पाठ पढ़ेबी मो झील को बह करेबी ये सब चिंता मन रही पैसा पत्र जहाँ भी रखी घरे काले पिला माने चोरी कर नहीं कौन करेंगे एगुड़ा मन में भय रही रात शोई पारुने 3 प्रकार लोक रात शोई पारते नहीं 3 प्रकार लोक रात शोई पारते नहीं कि कौ मैंने ना जोगी रोगी आउ भोगी जोगी जे जोग साधना करे सी सोचु थाए कौन ना समस्त नीरव हो से जोग साधना करेंगे जा निशा सर्वभूतानं तस्या जागृति संयम जिते समस्त शोईजे से जोगी जोग साधना कर तेणु सी शोवा समस्त खोज रोगी रोग जंत्रणा जो जन छटपट हो निद हो रोगी मैंने कहे देखो राति हूँ मो काल कारण आम जाचु जो मैंने रोगी से राति को भय करते कारण समस्त शोईजे क्या सहित कथबार्ता करें से तेणु जंत्रणा बेसी बढ़ीज आम जाचु बहुत अनुभूति अभिज्ञता अच्छी आम बापा से देह खराब थिला तो से कहे बाबा तुम आम पाखे बस टे कथबार्ता कर रात तुम शोईज जो मु एका मत रात निद होनी मु कौन करी तेणु रोगी रात शोई पारे ना से भोगी जो भोग कामना जार अच्छे निद्रा होनी तेणु एम शोई पारती आ जड़े शोई पारुनी से पैसा रोजगार करी कौन मूल्य अहनी आप्लुतार्थ करणा निशी निशयाना ना ना मनोरथ विभिन्न प्रकार चिंता आसिक क्षणभग्न निद्रा निद्रा भांगी जाऊँ दैव हतार्थ रचना ऋषयोपि देवा आमे जेते जहाँ चिंता कले जेते प्रकार योजना कले मध्य दैव दैव गोटे ए प्रकार वस्तु से आमर समस्त योजना को भांगी दौच जुस्मद प्रसंग विमुखा इह संसरंती जेते बळे पर्यंत आमे भगवानंकर पादपद्म रे मन को न लगैछि बा भगवानंकर भक्त न होइचे आमर समस्त योजना आमर समस्त समस्या बा समस्त चिंताधारा गुड़िक कार्यकारी हो पार ना जिते पर्यंत आम भगवान सहित युक्त न यही कथा श्रीमद भागवत कहुई तेणु जी भक्त नुहे सी बहुत प्रकार योजना कर बहुत तार मन में चिंताधारा अच्छी किंतु समस्त योजना को पंड हो समस्त योजना तार धूलिसात हो कहीं ना से भगवान अनुमोदन क्रमे ये कार्य करूना आ साधारणतः आम देखुचे विशेषकर मानव मान कथा कहुई मानव माने साधारणतः भाव में विशेषकर समस्ते चाहती टी आनंद पाइबा टी सुख पाइबा कहीं सुख पाइबा चाहूँ कौन पर सुख पाइबा चाहूँ कौन सुख ना इंद्रिय सुख शरीरटा को मुझे सुख देवी कारण भगवान होचंती सुखर आलय भगवान तांको निकट रे सुख रही से सर्वदा शांति सुखमय स्थिति रे अछन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण भगवान अछंती आनंदमय भगवान से सबले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंदमय से सन्मय चिन्मय और आनंदमय तेणु तांकर अंश होइतिबा तो आमे मध्ये आनंद चाहूँ ना नहीं भगवान जे पूर्ण सी आनंद चाहूँ आम भी आनंद चाहूँ कि सी आनंद चाहूँ निज शरीर भितर सृष्टि कर सृष्टि कर राधाराणी को सृष्टि कर आनंद पाँच किंतु आमे चाहूचे आउ गोटे व्यक्ति सहित आम संपर्क रखिक आनंद पाइबा सेटा ही आम दुख आम निजे आनंद पाई पारुने आम आउ गोटे वस्तु सहित आम आउ गोटे पुरुष बा स्त्री सहित बसिक आलोचना करके आम आनंद पाऊँ सेटा प्रकृत पक्ष एटा दुख दौर जितेबाला संस्पर्श जात अर्थात गोटे गोटे पुरुष अन्य गोटे क्या सहित संपर्क रखिब से दुख आसब
जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो नय एवते आद्यंत बंत कौंतेय न तेसु रमते बुद्धि। किंतु जो माने बुद्धिमान लोक से जानी कौन जानी ना ये जो संस्पर्शजात सुखटा जोटा शरीर को सुख दौची ताहार आरंभ अच्छी एवं ताहार शेष मध्य अच्छी। किंतु जो जार आरंभ अच्छी तार शेष नहीं से सुख होची आत्मार सुख जोटा होची नित्य आनंदमय स्थिति ताहार समाप्ति नहीं से केवल आनंदटा वर्धन होची आनंद सुख वर्धन होची आनंदर समाप्ति नहीं। किंतु ये जो शारीरिक सुख ये इंद्रिय सुख यार आरंभ अच्छे यार शेष अच्छे तेणु से इंद्रिय सुख पर समस्ते पागल जोटा कह जाए प्रवृत्ति मार्गीय व्यक्ति। कारण आमर जो प्रवृत्ति अच्छी जीवर प्रत्येक जीवर प्रवृत्ति अच्छी पशुपक्षी मान प्रवृत्ति अच्छी जीवर से प्रवृत्ति अच्छी कौन से प्रवृत्ति प्रवृत्ति कौन चारिटा हूँ प्रवृत्ति आमर गोटे हूँ आहार गोटे हूँ निद्रा गोटे हूँ भय आ गोटे हूँ मैथुन। तेणु ये जो चारिटा प्रवृत्ति एटा पशुपक्षी मानकर अच्छी से चेतना हूँ निम्न चेतना तांकर जानी ना से किभली भाव माने प्रकृत पक्षे माने एथुरु आनंद मिलियो कि सुख मिलियो से जानी आमर प्रवृत्ति हो जहाँ आमे ताहा करिवु आमे खाइबु आमे निद्रा जीवु आमे मैथुन क्रिया करिवु एवं एथिरे सुख पाइबु। किंतु मानव को ये जो जीवन भगवान देइचंती तेणु से प्रवृत्ति मार्गीय हवा उचित नुह। जेमती कहा जाए गोटे बाघ जदि गोटे हरिण को मारिदेला ताहले तार किसी अपराध नहीं बा से पाप पाई दंड भोग करिवो नाही कहीं ना बाघर खाद्य होची हरिण से तार खाइला सेमती जार जहाँ खाद्य से तार पशु तार खाऊँ से तार कौन पाप नहीं। किंतु मनुष्य जदि निजर जिहा लालसा गोटे पशु को मारिदेला कि पक्षी की मारी खाइला से दंड भोग करिवो ना नहीं भोग करिवो ना नहीं निश्चित भाव दंड भोग करिवो। ठीक से मनुष्य को चेतना कहीं उन्नत चेतना दि जाए हाँ तेणु से प्रवृत्ति मार्ग आमको निवृत्ति मार्ग को आसवाई पड़े। जो प्रवृत्ति मार्ग आमर अच्छी प्रवृत्ति मार्गर अर्थ हूँ भुक्ति प्रवृत्ति मार्गर फल हूँ भुक्ति भुक्ति मान भोग किंतु भोग करवा अर्थ आसव भोग करवा धन आसव भोग करवा संपत्ति आसव भोग करवा ये हूँ भुक्ति आ निवृत्ति मार्गर फल हूँ मुक्ति। निवृत्ति मार्गर फल हूँ आम मुक्ति अर्थात भगवान को जानिबा बा निजर स्वरूप स्थित अवस्थित हवा ये हूँ मुक्ति निर्वृत्ति। तेणु आमको निवृत्ति मार्ग को जानिबा पड़ो विशेषकर जो माने बुद्धिमान लोक ये निवृत्ति मार्गीय होता से प्रसंग श्रीमद् भागवत कह जाए लोक व्यवाय मिसमद्य सेवा नित्या ही जंत्र नहि तत्र चोदना व्यवस्थित तेसु विवाह यज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्ति रिष्टा प्रवृत्ति रेशा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति तो आमर अच्छी आम खाइबा निश्चित भाव में न खाइक आम रहीपरानी आमर खाद्यर आवश्यकता अच्छी न खाइक रहीपर हरिदास ठाकुर समस्त ही जावा हरिदास ठाकुर किसी खाऊ नथिले आम हरिदास ठाकुर अनुकरण करिपरिबा ना। तेणु आमर खाइबा शरीर अच्छी माने आम खाद्य दरकार किंतु खाद्यटा कौन हवा उचित खाद्यटा आमर सात्विक हवा उचित एवं भगवानंकर निकट में निवेदित हवा उचित। जत करोसी जद अस्नासी जद जिहोसी ददासी जत तपस्यसी कौंतेय तत्कुरुस्व मदर्पण। तेणु किभली भाव में आम निवृत्ति मार्ग को आसवा अर्थात आमर ये जो भोग मार्गटा केमती आम त्याग मार्ग को आसवा यहाँ को आमको मानव जीवन में शिक्षा करने पड़ो ना आम से पशुपक्षी मान आहरी निम्न स्तर में त्याग मार्ग को आसो तो से प्रकृतिर नियम को मानुंट ना नहीं। गाई को मांस देला खाइब गाई खाइब मांस छेली की मांस देला खाइब छेली मांस समस्त खाऊँ कि छेली की मांस देले से खाइब छेलीर खाद्य हूँ तृण तृणभोजी प्राणी सी सेमती बाघ को घास देले खाइब ताहार जहाँ खाद्य से खाइबे किंतु मनीष सबाखिया सबू मु खाइबी मु आमिष खाइबी निरामिष खाइबी महाप्रसाद पाइबी सब पाइबी विष्टा खाओ विष्टा खाऊ नु क्या विष्टा खाऊचे खाऊचे ना नहीं अरे माछ खाऊचे माने से सब खाऊचे सब सबाखिया माछ जे खाऊचे से माछ विष्टा खाऊचे आमे से माछ खाऊचे माने आमे मध्य विष्टा खाऊचे
ତେଣୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଯଦି ପାପକର୍ମ କରେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପାପକର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯମଙ୍କର ଦରବାରରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀୟ ବେଶ, ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ତୁମେ ଖାଇବା ଖାଅ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଟା ସାତ୍ଵିକ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ନିବେଦିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆମେ କଟକରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ସମ୍ମିଳନୀ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଗୁରୁଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ସେତେବେଳେ 1992 କି 93 ମସିହା ହେବ, 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିଲେ। କହିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କହିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ନିରାମିଷ ହେଲେ ହେବନି। ନାରଦୀ ଲୋକମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଉଳରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶାଉଛନ୍ତି, ପଇସାଟା ଯେମିତି ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭକ୍ତ କୁହାଯିବ? ହଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ଗୋଟେ ଲୀଳା ସେ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଘରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ନା ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେ ନାରଦ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗୃହକୁ, ଯିଏକି କେବଳ ଫଳ ଆହାର କରନ୍ତି, ଫଳ ଏବଂ ଜଳ, ଆଉ ଅନ୍ନ ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଟି କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୁଁ ଫଳ ଏବଂ ଜଳ ଆହାର କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବି। ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ଆପଣ ଅନ୍ନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତୁମେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ସେଠି ଏମାନେ ସବୁ ମନା କଲେ, ପାର୍ଷଦମାନେ ମନା କଲେ, ନା ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଜାଣିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେ ତ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ରଖିବୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ଦେବୁ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରାସ୍ତା ଲୁଚେଇ ଦେବୁ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଛଣାପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜି କାହିଁ ମୋତେ କୀର୍ତ୍ତନରେ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନି, ଭାବ ଆସୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏଠି ଅଭକ୍ତ କିଏ ଜଣେ ଅଛି ଏଠି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ବାହାର କର, ତାକୁ ବାହାର କର। କ'ଣ ଫଳ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ମୋତେ ପାଇଯିବ ସେ? ହଁ, କେବଳ ଫଳ ଜଳାହାର କଲେ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ପାଇଯିବ? ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାନର ଗୋପେ କି ତପ କରିଲେ, କହ ମୋରେ ଏରା କେମନେ ପାଇଲେ। ଗଜର କ'ଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ? ନାଇଁ, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେତୁବନ୍ଧ କରିକି ଲଙ୍କାକୁ ଜୟ କଲେ ରାବଣଙ୍କୁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ସେମାନେ କେମିତି ମୋତେ ପାଇଲେ? ଇଏ ଫଳ ଜଳ ଆହାର କରି ପାଇବ, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବିଦା କର, ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବିଦା କର। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଡ଼ା ହେଲା, ବିଦା କରିଦେଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ବିଧାନ କର ମୁଁ ପଳେଇବି, ଏଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ସେଇ କଥା ଗୁରୁଦେବ ଆମର କହିଲେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଜଣେ ନିରାମିଷ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା। ଆମେ ଯାହା ଖାଇବା ତାହା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦିତ ହେବା ଉଚିତ। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା କରୁଛ, ଯତ୍ କରୋସି ଯଦ୍ ଅଶ୍ନାସି ଯଦ୍ ଜିହୋସି, ଯାହା ତୁମେ ଦେଉଛ, ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଏସବୁକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର। ଏପରିକି ପ୍ରଥମେ ମନ, ଯେଉଁ ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ମନଟାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ ଭକ୍ତ ମଦ୍ ଯାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ, ସେ ମନଟାକୁ ମୋତେ ଦିଅ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟଚ ମର୍ଜର୍ପିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମାଂ ଏବେସ୍ୟସି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତୁମେ ମନ ସବୁ ସମୟରେ ମୋତେ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ମନକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବି? ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନକୁ ମୋତେ ଦିଅ। ଆମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ? ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମନକୁ ମୋତେ ଦିଅ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏଇ କଥା ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଳି ମାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କଥା, ଖାଲି ନିରାମିଷ ହେଲେ ହେବନି।
भगवान निकट में सब गुड़िक अर्पित हवा उचित। पत्र पुष्पं फलं त्वयं पत्र पुष्पं फलं त्वयं जो मां हाँ प्रयच्छति तदहं अस्नामि प्रयतात्मन बोली भगवान कहले। पत्रटी हो फूलटी हो फल हो जल हो जे मत भक्तिर सहित अर्पण करे मु ताहाकू ग्रहण करे। तेणु आमे केवल निजर औद्धत्य को प्रकाश करिबा आमे निरामिषासी एई दंभ आसिला माने एटा होज असुविधा। किंतु समस्त दंभ गर्व अहंकार तांको पाखरे प्रपन्न होवा पय पड़िबो। आहार से भली मैथुन क्रिया करिया कथा कहा जायछि। मैथुन क्रिया करिवाटा निंदनीय नुह। सेथिरे कहा जायछि सेथिरे मध्य मु अछि भगवान गीता रे कहिछन्ति बलं बलवता चाहं काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। बलवान रो जो बल शक्तिमान रो जो बल से बलटा कहा उद्देश्य रे हो लागिवा उचित। बलवान रो बलटा निजर शक्ति प्रदर्शन करिया पे उचित नुह। निजर शक्ति प्रदर्शन करिया पे यह लागिवा उचित नुह। दुर्बल को साहाय्य करिया पे दुर्बल को साहाय्य करिया पे बलवान रो बलटा लागिवा उचित। जने दुर्बल लोक ताको तुमे साहाय्य कर सेमती बलं बलवता चाहं काम राग विवर्जितम आउ धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। जेतेबेले सेई जो जौननेन्द्रिय बा जननेन्द्रिय क्रियाटा व्यवहार करा जाउची सेतेबेले उपयुक्त संतान उत्पादन निमित्त से जननेन्द्रिय को व्यवहार कर। उपयुक्त संतान माने जो माने भक्ति आचरण करेंगे जो माने कृष्ण भक्त हेबे जो माने समाज को सुरक्षा देवे से भली संतान को जन्म देवा उचित। से भली संतान को उत्पन्न करवा उचित। से भली पिता माता माने से प्रकार भाव में संतान कृष्ण चेतनशील संतान को जन्म देवा उचित। जो माने सन्यासी बा जो माने आचार्य जो माने समग्र पृथ्वी रे जे कृष्ण चेतना प्रचार करुछन से माने आकाश खसछन से माने कौन से पिता माता औरसर से आछन आ से पितामाता से भली स्वीकृति अच्छी। कुलं पवित्रा जननी कृतार्था वसुंधराश्च वसतिश्च धन्या पितृलोकोपि नृत्यन्ति सर्वे जस्मिन् कूले वैष्णव नामधेयम्। एभली पुत्र जो गोटे परिवार भितर जन्मग्रहण करिछि से वंश उज्जवल हो जाइछि। काहेकि ना सी जन्मग्रहण करने फल तार समग्र वंश उद्धार पाई जाइछन्ति। जेमती भगीरथ क्या नहीं आसिले गंगा नदी की नहीं आसिले एवं तांकर पितृपुरुष मान उद्धार कले। भगीरथ नामानुसार नाम है भागीरथी। से भली प्रह्लादर पिता होचन हिरण्यकशिपु किंतु प्रह्लाद भली पुत्र को जन्म करथिबा हेतु हिरण्यकशिपु असुर मध्य सी मध्य मुक्ति प्राप्त हो गला। बा भाव सी केवल नुह तार 21 पुरुष समस्त उद्धार हो गले केवल प्रह्लाद को जन्म देथिबा हेतु। कुलं पवित्रा जननी कृता आउ मार से मार गर्भधारण सार्थक होती एक पुत्र को से जन्म देछि। वसुंधराश्च वसतिश्च धन्या आउ जे पृथ्वी जो पृथ्वी रे से चलुची जो पृथ्वी तार पाद से थापुची से पृथ्वी आज गर्भ स्फीत होती जहाँ मोर बक्षरे एभली एक पुत्र को मुझे आज चलने सुजोग देछि। पितृलोक अपि नृत्यन्ति सर्वे जो पितृलोक माने जो माने अतृप्त हो गच्छन्ति मुक्ति पाई पारु नांती सेमाने जतेबेले जने वैष्णव भक्तंकर उच्छिष्ट भगवान उच्छिष्ट प्रसाद जतेबेले से तांको अर्पण करूछि सेमाने मध्य मुक्ति प्राप्त होई नाचुचन्ति समस्ते जे आज आमे मुक्त हो गलु आज आमे मुक्त हो गलु सेमाने नाचुचन्ति। पितृलोक अपि नृत्यन्ति सर्वे जस्मिन् कूले वैष्णव नामधेयम्। जे वैष्णव ए पुत्र जात करिछि ठीक से प्रकार भाव में कहुई प्रकृत में जदिव आमर प्रवृत्ति रही चार्टा प्रवृत्ति किंतु आमर से प्रवृत्ति मार्ग को निवृत्ति मार्ग को आने पड़ो। भोग कथा कहुई साधारणतः भोगी होचंती भगवान भगवान होचंती एकमात्र उपभोगकारी आमे माने भोगी नुह आमे माने तांको उपभोग देवाई उद्दिष्ट से कथाटा को भगवान शिक्षा देवाई चैतन्य महाप्रभु रूप आसिले निजे भगवान कृष्ण शिक्षा देले मु हूँ भगवान मु हूँ एकमात्र उपभोगकारी किंतु चैतन्य महाप्रभु कौन कहले से निजे भगवान से कौन कहले ना आमर समस्त भोग तांको निमित्त उद्दिष्ट एकमात्र भोगी होचंती प्रभु आमे तांको उपभोग प्रदान करिबा। एटा होचे आम जीवनर शिक्षा आम जीवनर लक्ष्य किंतु आमे शिक्षा न पाइथिबा हेतु आमे शिक्षा ग्रहण न करथिबा हेतु आमे चाहूचे सब किछि को उपभोग करिया पई जेमती आमे कहूँ आमे इंडियन मेरा भारत महान से माने कहते आमे हूँ अमेरिकन आम देश को आमे रक्षा करू सेमती आफ्रिकान लोक मैंने कहते आम देश किंतु कहीं जड़े कहवा दरकार जे आमे समस्त हूँ
भगवान कृष्णंकर संतान ताहले कहीं आम भितर आसो शत्रुता मनोभाव हाँ देश देश विभाग कहीं होची ये जो स्वार्थपरता पर्यवेक्षित होची भोग रे आमर अभाव हो लोक संख्या वृद्धि होची आमे जो भोग करतो सेटा अभाव हो एइथिपाई आमर खाद्यर अभाव होची जे प्रकृत रे खाद्यर अभाव होची कोउथिपाई लोक संख्या वृद्धि हेतु नुह अरे लोक संख्या को आमे कमे दउचे परिवार को आमे नियंत्रण कर परिवार को आमे नियंत्रण करूचे आम परिवार आमे शुणुथुलु आम बापा अजा आम बापांकर 6टी ना 7टी पिला थिले अच्छा तांकर पुत्र मानकर हेले कमी गले 2 कि 3 हेले तांकर पुत्र मान जो होचन तांकर तो गोटी कि दुटा आउ जन जन को हमर पिला दरकार नै ताल त हम पिला मान को सब कमे दउचे ताले संख्या काई वृद्धि होउची आ खाद्यर अभावटा काई होउची कहीं पशुपक्षी मानकर खाद्यर अभाव होनी कीटपतंग मानकर खाद्यर अभाव होनी आमर कहीं खाद्यर अभाव हो पशुपक्षी मानकर संख्या अधिक ना मानव मानकर संख्या अधिक कार संख्या अधिक पशुपक्षी मानकर संख्या अधिक आहुरी कीटपतंग मानकर संख्या अधिक 80 लाख जीवजनी कहुई 4 लाख मात्र मानव तार 4 लाख मानव खाद्यर अभाव कहीं हो खाद्यर अभाव हो भोग कामना थी आमर स्वार्थपरता थिबा आमे अभक्त होइतिबा आमे नास्तिक होइतिबा जेतेबेले समस्ते ये समग्र समाज बा समग्र पृथ्वीर लोक माने कृष्ण चेतनशील हेबे समस्ते हरिनाम संकीर्तन करिवे ताहाले खाद्यर कोनोसी प्रकार अभाव रहिबो नाही यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्नात् अन्न संभव अन्नाद भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव यज्ञ कर्म कले वर्षा हम वर्षा हेले शस्य उत्पन्न हम शस्य उत्पन्न हेले समस्ते खाई जीवन धारण कर से खाद्य खाई जीवन धारण कर आमिषासी से निरामिषासी जो माने जीव से खाई जीवन धारण कर तेणु आमर मूल जिनस जोटा को आमे जानी पारुना आमे खाली अन्य उपरे दोष लदी दौचे जे एई हेतु ही आमको खाइबा मिलुनी आमर भोग कमी जाउची किंतु प्रकृत में आमे जदि समस्तंकर भोग बा समस्तंकर इच्छा भगवान को इच्छा सहित संपर्कित हम अर्थात आमर समस्त वस्तु तांको उद्देश्य रे समर्पित हम आमे हूँ तांकर सेवक सी हूँ आमर सेव्य आमे हूँ तांकर दास सी हूँ आमर मालिक ए प्रकार भाव में जो आमर मनोभाव आसो से आमर ये भोग कामना कमिज जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सबै गुणेस्तत्र समासते सुरा तेणु ये भक्ति मार्ग को जो आम अवलंबन करवा 9 प्रकार जो भक्तिर मार्ग कहुई श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणात् क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ने अधिक उत्तम ये जो 9 प्रकार कथा कहे से गोटे गोटे मार्ग जब आम अवलंबन करवा गोटे गोटे मार्ग को जब आम अनुसरण करवा ताहाले मध्य आम जीवन में आम सफलता लाभ करवा किंतु बिचारा मानव वर्तमान ये कली जुगर जिते प्रभावटा जिते अधिक होचे सेते आमे वर्तमान भोग आड़ को जाउछे भोग आड़ को जाउछे कहीं आमे त्याग पूर्ण मनोभाव नहीं चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र महाप्रभु भगवान कृष्णकर जीवन कहानी को आमे लक्ष्य करवा दरकार श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंदर कहा जाइछे त्यक्त्वा सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जद अगाध्य अरण्यम माया मृगम दैप्स अन्न धावत वंदे महापुरुषते चरणार बिंदम रामचंद्र महाप्रभु कथा कहुई भगवान कृष्ण कथा कहुई चैतन्य महाप्रभु कथा कहुई त्यक्ता सुरेप्सितम राज्य लक्ष्मी राति पाहिले रामचंद्र महाप्रभु राजा हेबे चारियाडे प्रचार हो गला ना नहीं अभिषेक रामचंद्र महाप्रभु अयोध्या राजा हेबे दशरथ महाप्रभु दशरथ राजा से चारियाडे प्रचार कले जे मो बड़ पुओ ज्येष्ठ पुत्र राजा हम राति गोटे राति भितर बदली गला ना नहीं हाँ आ सी चाहते रामचंद्र महाप्रभु तो से विद्रोह कर पारता विप्लव कर पारता सपक्षर प्रजा मैंने थिले नथिले ना नथिले रामचंद्र महाप्रभु राजा हूँ तो समस्ते चाहूले किंतु ग्रहण करने ना त्यक्ता सुरक्षित राज्य लक्ष्मी छाड़ी चलीगले 14 वर्ष वनवास धर्मिष्ठ आर्य वससांग जद अगाध्य अरण्यम से भाव में चैतन्य महाप्रभु को जड़े ब्राह्मण अभिशाप देते महाप्रभु जो युवक थे से स्नान करुवा अवस्था से महाप्रभु को कौन गोटे पचारे से ब्राह्मण ये महाप्रभु उत्तर
कौन देले से ब्राह्मण क्रुद्ध हो नष्ट हो जाओ से कहले तुम परिवार नष्ट हो जाए तुम्हें परिवार संपर्क विच्युत हो जाओ जोटा कि आशीर्वाद है केते वर्ष बयस सन्यास नहीं गले हाँ अरे 24 वर्ष बयस सन्यास ग्रहण कले कहले यहीटा हूँ मो आशीर्वाद ब्राह्मणर अभिशाप मो आशीर्वाद 24 वर्ष बयस जन बह करूनी कि से परिवार त्याग कर चलीगले माया मृगम दैवसती अन्न धावत रामचंद्र महाप्रभु आसिक बण भितर माया मृग को देखिकी पचे पचे धावमान है सी कौन जान नी यहाँ हूँ मारीच राक्षस बोली किंतु स्त्री कहते स्त्री को संतुष्ट करने पड़ो से मृग पचे पचे धावित होते सीता केते कष्ट से स्वीकार कर भगवान कृष्ण उदाहरण दिखाई भगवान कृष्ण बंदीशाला जन्म ग्रहण कले से ही दिन गृहत्याग कले जो दिन जन्म से दिन गृहत्याग कौटी गले नंदगृह अरे नंदगृह कौन सबुदिन रहिले 12 वर्ष पर्यटन रही कुमार सेठू आसिले मथुरा मथुरा को आसिले कंस को मारिया कंस को मारिला परे निजे राजा न होइकि राजा कले क्या उग्रसेन को राजा कले बुढ़ा लोक बुढ़ाटा को राजा कले से कहले उग्रसेन भावी कहले कृष्ण राजा हे सेठू कहले अरे मत तुम कौन राजा कर मुझे मरवा 2 दिन पर कहले नाई नाई आपण हूँ मथुरार राजा आपण ही मथुरा राजा देखो केते त्याग मनोभाव कंस को मारिले निजे राजा न होइकि राजा हेले राजा कले उग्रसेन अच्छा द्वारका बसिले सिंहासन रे जो जरासंध कालजवन राक्षस मान जो उत्पात से द्वारका निजे राजा नगर निर्माण कले 16,108 स्त्री को बह कले देखापी हूँ भोगी किंतु रहिले हस्तिनापुर रोते ना नहीं पांडव मान पाखे सब रोते ना नहीं सब बेले पांडव मान पाखे जिते बड़े विपद आसतु तत्र तत्र जगत गुरु जिते बड़े विपद पड़ा तो सब डाकिले आ सब तो विपद जीवन में आसूला तेणु भगवान कृष्ण जीवन किभली सन्यासी आहरी त्याग पूर्ण मनोभाव आ देख जीवन में प्रकार यहाँ आम कौन शिक्षा नुह आम जीवन यहाँ कौन शिक्षा नुह तेणु यही सब शिक्षा आम जीवन में अनुसरण आम जीवन में करवा आवश्यक अच्छे तेणु ये भाव में जब आम शिक्षा ग्रहण करवा ताहले आम जीवन निश्चित भाव में सफल हम एवं परवर्ती जीवन आउ ये जगत को आसवा ना कि ये प्रकार परिवार पारिवारिक जीवन में आम बंधा हम ना से भगवान सहित संपर्कित हो भगवान सेवारे आम जीवन को उत्सर्गीकृत करवा एतिकी ही ये मानव जीवन में आम शिक्षा लाभ करवा दरकार। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। कार किछि प्रश्न अच्छी बा कार किछि बुझिबार अच्छी कमेंट्स अच्छी मंतव्य अच्छी कहतु समय अच्छी 10 मिनिट कार किछि प्रश्न अच्छी पचारिया पई बा कार किछि बुझिबार अच्छी बा कार किछि मंतव्य द्वारा अच्छी कहतु। हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज आम जो भक्त मान सहित कि वैष्णव मान सहित मिशुचु बहुत शरणागति आसूँ से कि शिखा मिलूँ कि जानवा मिलूँ बहुत आनंद भी लगुच जब आम अभक्त सहित मिशुचु तांकर कथबार्ता चाली चलनी सब देखिकी माने केबे केबे आम कि जिनस कौटा ठीक कौटा भूल से जिते बड़े माने किसी माने तांकर चिंताधारा अलग आमर चिंताधारा अलग से जो किसी कहती तो आमको से टाइम रे राग आसी जाए कि माने अनुचित कथा कहते कि जहाँ भी कहते किंतु आमे से आमर जेहेतु आम जानी कृष्ण चेतन तो आम शरणागति एभली आसवा दरकार कि से माने कृष्ण को भूली जाइछन्ति तो से माने सेति भूल करूछन्ति तो आमर शरणागति एमती आसवा दरकार किंतु बेले बेले आम तांकर बाणी द्वारा आम रागी जाऊे तो आमर से शरणागति कहीं से टाइम रे आम भूली जाऊे से चैतन्य आमर केमती जागृत हम से टाइम रे आम बेले बेले तांकर रागी जाऊँ क्रोधित हो जाऊँ किंतु पर पछताउछु जे एमती करिबार आमर नथिला आम जेहेतु ठीकटा कौन जानिछु तो से टाइम रे कहीं आम टिके शरणागति आसुनी तो सेटा केमती जागृत हम आम भितर शुण कथा हूँ आमर कहुई आम भक्त मान संग करवा अभक्त मान आम दूरे रहा तेणु अभक्त मैंने जो जानिले जे सी लोक से प्रकार मनोवृत्तिर लोक तेणु सहित आम विशेष कथबार्ता करार ना आम से दूरे आसा दरकार
ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯଥା ଆମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ଆମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଠି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର, ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ କଣା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ପାଣିରେ ପୁରେଇବା ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ତା ଦେହରେ? ପରିବନି। ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗୋବର ମେଞ୍ଚେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଭଲ ଜିନିଷ ପୁରେଇଲେ ସେ ପଶିବ କି ତା ଭିତରେ? ବିଷ୍ଠା ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଭଲ ଜିନିଷ ପଶିଲେ ପଶିବ? ତେଣୁ ଆମେ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର, ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କର। ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଭକ୍ତ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଭକ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଆମେ ଉନ୍ନତ ଅଧିକାରୀ ନୁହଁ। ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଙ୍ଗର ଦୂରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁ ବୁଝିଲା କିଏ ବୁଝିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି? ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କଥା, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କ'ଣ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲେନି ନା? ବୁଝି ନାହିଁ ବୋଧେ? ବୁଝି ହେଲାନି? आहार निद्रा आमर आवश्यकता, निहाती आवश्यकता हूँ आहार। आम निश्चित भाव आहार खाइबा आ निद्रा शोइबा। आहार निद्रा भय आत्मरक्षा एवं मैथुन क्रिया ये चार्टा हूँ आम नित्यांत आवश्यकता। तेणु से नित्यांत आवश्यकता पशुपक्षी मैंने नित्यांत आवश्यकता से पूर्ण करेंगे, कौन किसी अपराध ना। किंतु आमे माने से नित्यांत आवश्यकता को पूर्ण करने जाए जदि अन्य कहा जदि माने अपराध करलु बा कौन प्रकार दोषबह कार्य कलु ताहले से आम दंड पाइबा। तेणु से प्रवृत्ति मार्ग को आमको निवृत्ति मार्ग को आसवाई पड़ो। तेणु प्रवृत्ति मार्ग को निवृत्ति मार्ग में आसवाई आम खाद्य छाड़ा नहीं, खाद्य खाइबा किंतु भगवान को प्रसाद सेवन करवा। निद्रा श्वान निद्रा कुंभकर्ण भली निद्रा जीवा उचित नहीं। 6 मास काल शोइबा, गोटे दिन उठी खाईदेवा, पुणी शयन ना, से भली निद्रा नुहे। सेमती आत्मरक्षा, आत्मरक्षा करवा कौन? भक्त कौन पे आत्मरक्षा कर? भक्त तो जानी भगवान मो पाखे अच्छा। डर क्या भय क्या ठाकुर अच्छा चौबाट। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति सर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिन। जे भगवान भक्त से कौन सी परिस्थिति रे भयभीत नुहे। कहीं भगवान भयभीत नुहति, भगवान को मृत्यु भय करुम कौन प्रथम। तेणु सी भक्त के भय करे ना, जानी से भगवान मत सुरक्षा देवे। रखे तो हरि मारे किए, मारे तो हरि रखे किए। जदि हरि आमको मारे चाहिए कहीं रक्षा करें, जदि हरि आमको सुरक्षा देवे कहार शक्ति ना आमको मारे। सेमती मैथुन क्रिया को मन बंद करने कहूनी, किंतु उपयुक्त संतान उत्पादन, पुरुष स्त्री उपयुक्त संतान उत्पाद करे। जमी पांडव मान को प्रसव कले कुंती देवी से ही संतान 5 जन को कले जो मैंने भगवान भक्त से ही भाव में धृतराष्ट्र 100 पुत्र को जन्म देले, किंतु से अभक्त, जहाँफल अभक्त मान ध्वंस है, भक्त माने विजयी हेले। से ही भक्त पुत्र जात करिया दरकार। केमती माता और पिता उभय कृष्ण चेतनशील हवा उचित, उभय भगवान भक्त हवा उचित, उभय भगवान शास्त्र पढ़ा दरकार, उभय मंदिर को आसवा दरकार, उभय प्रसाद भगवान को प्रसाद पाइबा दरकार, संस्कार सब पालन करिया दरकार। गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, पितामाता माने पुत्र ये संस्कार करिया दरकार। आपण मान संस्कार होउची केही करूना संस्कार करचंती, बापा माँ मैंने संस्कार करचंती होउची ना। आ ताले पिला माने तो बाळुंगा हेबे, आ से आम चिंता करियार कोन अछि। हां
से कथा अर्जुन कहते शंकर नरकाएव कुलघ्नान कुलस्य च पतंती पितर हेसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। जो अनावश्यक शिशु मैंने जात होती शंकर कहले जारज संतान ताको ओडिया कह जारज जोटा कि बास्टार्ड इंग्राजी कहुए। तो बास्टार्ड चिल्ड्रेन जोड़ा जन्म हे से कौन करेंगे बापा माँ को मारे नाना प्रकार गंडगोल करेंगे नाना प्रकार व्यभिचार करेंगे आ से ही हूँ बर्तमान जड़े स्त्री लोकटे रास्तार निरापद जापर दिन बेले जापर कहीं ये प्रकार हूँ पितामाता यहाँ दोष पितामाता मैंने ठीक भाव संतान संतति सृष्टि करना से समस्ते निज इंद्रिय को आनंद देवाई संतान सृष्टि कर भगवान को आनंद देवाई करना ये सब शिक्षा पितामाता गुरुंक ठारू शिक्षा नवा दरकार से सब शिक्षा प्राप्त होना आम तो बहुत हलु आम आनंद करूँ आम पाखे स्त्री अच्छे आम खेलना कंडे भाई व्यवहार कर आनंद पाइबू जहाँफल से संतान आस तार बाई प्रडक्ट्स सी आमको आनंद दे दूँ सी आनंद दौर बुढ़ा है जाओ घर आमको मानक पाड़ आमर कर्तव्य तुम कर्तव्य है आमको मानक पाड़ आमर कर्तव्य हो तो आम पु पिला पाड़ तुम कौन कहीं मर बुढ़ा लोग जा पड़ा ना मारिदेबू ना मारिदेबू विदेश में से गुड़ी कर मारिदे बुढ़ा लोक दरकार नहीं मरवा गोटे सब बर्डन होती आम परिवार या ही हम परिस्थिति या ही हूँ परिणति बर्तमान कारण उपयुक्त संतान पितामाता माने जात करूना तार ये हूँ परिणति आओ ये हूँ कहबार कथा। हरे कृष्ण आ गोटे क्वेश्चन थी आम जेहेतु शास्त्र शुणुचु आ कृष्ण कथा शुणुचु आम भक्ति रे उन्नत होचु बोली आम केमती जापर आमर माने केमती धारणा आसब कि आम माने आमर भक्ति माने तौक जाऊँ कि आम इम्प्रूव होचे से टाइम रे आम केमती जापर आमर भक्ति उन्नत होची कि नहीं तार लक्षण होची आमर जो भौतिक विषय सांसारिक विषय प्रति जितेबाला घृणा मनोभाव आसो विरक्ति मनोभाव आसो आउ भगवान कथा प्रति जो आग्रह आसो भगवान सेवा प्रति जो आग्रह आसो भक्तन संगला प्रति जो आग्रह आसो से जाना जे आमर भक्ति मार्ग में अग्रगति हो बुझे। हरे कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन करवा बर्तमान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की संकीर्तनकारी गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदी कार्तिक मास कौन केमती प्रोग्राम कौन प्रति सब रविवार हुए सब रविवार हुए अच्छा दामोदर ଷ୍ଟକ ପାଠ କରାଯାଏ ଦୀପଦାନ ରବିବାର ଦିନ ବେଳା ଦୀପଦାନ ହଁ ତାହେଲେ ଆମର 5 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି ଏ 28 ତାରିଖ 5 ତାରିଖ ରବିବାର 5 ତାରିଖ 12 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ 26 ତାରିଖ ଏ 4ଟା ରବିବାର ଅଛି ଏ 4ଟା ରବିବାର କରିବେ ଆପଣ हाँ 4टा रविवार करेंगे ये तो रही कार्तिक मास पड़े पड़े हाँ अच्छा कंटिन्यूअस रविवार करने के चाहूँ हाथ टेकिले समस्त चाहूना बहुत हाथ उठाऊना प्रत्येक रविवार हवापाई के चाहूँ प्रत्येक रविवार गंडगोल करने के चाहूँ आम रविवार करा जब गंडगोल करवा आसिक लाभ कौन हाँ ठीक अच्छे भल है भलटा को ग्रहण करवा दरकार मंदटा को फोपाड़ देवा दरकार हरे कृष्ण समस्त को स्वागत जे महाराज आज आम गणर उपस्थित रही आमको जे आम समाज रे आम जिते प्रतिपत्ति हेले जिते धन्य हेले जिते आमर बल जिते जहाँ जदि आम कृष्ण भक्ति न कले भजन न कले ताले से सब वृथा महाराज आज ता उदाहरण दे बुझेले प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग कौन सी जिनिस प्रति आम आसक्त हो पड़ानी सेटा हूँ निवृत्ति मार्ग
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଜିର ମହାରାଜଙ୍କର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାରାଂଶ ଥିଲା ଏତିକି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ସବୁଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ମହାରାଜ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତାହା ଆମକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେଇ ମାର୍ଗଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାରାଜ ପାଇଁ ଥରେ ହରିନାମ କରିଦେବା ସମସ୍ତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। এই রবিবার প্রোগ্রাম কথা বি যেতবে ডেসন নিহলা নিষ্পতি গ্রহণ করা মতো বি কেতজন মাতাজী প্রশ্ন কলে যে আমি তো সমস্তে প্রসাদ দৌছু আইকি বন্ধ করছেন সব রবিবার করা যাও বলে ঠিক আছে মহারাজ তো কিন্তু তাপরে আমি মহারাজ বুঝেবা সেটা আজ ক্লিয়ার হয়ে গলা নাই যে সমস্তে আমি সবু রবিবার করা আমি রাজি। মহারাজ তো গোटे রবিবার আসবে ଆଉ ଗୋଟେ ରବିବାର ଯଦି ଆମ ଆଙ୍କୁଶପୁର ଯଦି କିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯଦି ଆସି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ କିଏ କରିବା ଯଦି ବା କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଇସ୍କନ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ରବିବାର 4ଟା କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ନାଇଁ କି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ପ୍ରସାଦ ହଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଶନିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ତ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଟିପି ଦେଇ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଇଯିବ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପେପର ରହିବ ସେ ଖାତାଟେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଡ୍ ହେଇଯିବ ଯାହା ମେସେଜ୍ ଯାଉଥିବ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। समस्त भक्तवृंद को श्री नित्यानंद नाम संघ तरफ हार्दिक स्वागत। आज आम गहटे श्रीमद भक्तिप्राण गोपीनाथ महाराज स्वामी ये उपस्थित अच्छा आमर सौभाग्य आम यही एक सन्यासी को दर्शन प्राप्त करछे। साधु दर्शन द्वारा जीवन समस्त पाप नष्ट हो जाए ये शास्त्र वर्णित अच्छी। जो मैंने पाखरे रही भी साधु दर्शन कर एते सुजोग थाई कि सेमानक कथा कौन कहवा तांको जीवन माने बंचिबार जीवनटा ही वृथा। एभली एक सरल साधु को आम आम गहन पाऊे प्रति मासरे महाराज आमर ये आसुचंती तो महाराज को दर्शन करी आमर समस्त पाप को आम नष्ट कर पारिबा ये गोटे सुवर्ण सुजोग। किंतु दुर्भाग्यर कथा पाखरे रही भी आमको समय होनी आम साधु दर्शन भी साधु आम पाखक आसुचंती आमको जीवाकू पड़ुनी तथापि आम साधु दर्शन पाई पारुनी केते हतभागा आम आजिर विषय रे आमर गणनाथ प्रभु सुंदर भाव बुझे कहले जे महाराज को विषय नहीं कि कथा करथिले। देखंतु हस्तिनापुर रे भगवान जतले निजे उपस्थित रहउथिले सेठी दुर्योधन भी थिले आ पांडव माने थिले। दुर्योधन भी भगवान को दर्शन करथिले किंतु दुर्योधन के ऊपर कौन से प्रभाव पड़नथला जे भगवान को जने दर्शन करदेले तापर किसी प्रभाव पड़ो सेमती भी नुह। दुर्योधन भी दर्शन करथला किंतु दुर्योधन रो मन आ पांडव मान मन भितर भिन्नता थिला सेटा ही पार्थक्य। आमे भगवान को आम सामने दर्शन कले भी आमर जदि मन रे कौन से परिवर्तन न होला ताले लाभ कौन। तो आज ये जो नाम संघ
ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନାମ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାକ୍ସ ବ୍ୟାନର କରିକି ଏଠି ଟଙ୍ଗା ହେବ, ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆମର ଗଙ୍ଗାହାରି ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ଗୁରୁଣ୍ଠି, ଗଣନାଥ ଦାସ ବଦ୍ରିନାପଲ୍ଲୀ, ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ପଥରା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ବିଜୟହରି ଦାସ ପଥରା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ଗୌରୀ ଦେବୀ ଦାସୀ ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ପ୍ରମୋଦ ପଲ୍ଲୀ ବିକ୍ରମପୁର, ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ଗୁରୁଣ୍ଠି, ପ୍ରମୋଦ ପଲ୍ଲୀ ପଥରା, ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ ଗୁରାପଲ୍ଲୀ, ଭକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ତ୍ରିଭୁବନ ସୁନ୍ଦରୀ ଦାସୀ ସୋରଣ, ମଣିକୁଣ୍ଡଳ ଦାସୀ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହରିଦାସ ଗୁରୁଣ୍ଠି, ତୀର୍ଥବାସୀ ଦାସ ଗୁରୁଣ୍ଠି, ସୁସେବିକା ଦାସୀ ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ଗୋକୁଳାରାଣୀ ଦାସୀ କନ୍ଦିଗାଁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରଧାନ ଛତ୍ରଗଡ଼, କବିତା ବେହେରା ଚିଲିକା, ଏମ୍ ନାରାୟଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ପଥରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଲେଇ ଚିଲିକା, ଅହଲ୍ୟା ମାତା ସିଙ୍ଗୁରୁଣ୍ଠି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଦ୍ରା ସୁମଣ୍ଡଳ, ମମତା ଜେନା ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଘାସି ରମ୍ଭା, ରାଧାମାଧବ ଦାସ ବାକୁଟଗାଁ, ରମେଶ ସାହୁ ମୋହନପୁର, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଇଁ କହ୍ନେଇପୁର, ମନୋଜ ସାହୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ଯଶୋମତୀ ଦାସୀ ଖଲ୍ଲିକୋଟ, କଂଗ୍ରେସ ଦାସ କନ୍ଦିଗାଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଲେଇ ବିକ୍ରମପୁର, ରାଜକିଶୋର ପରିଜା ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ମଦନ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀଦାସୀ ସୋରଣ, ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀଦାସୀ ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ଛତ୍ରଗଡ଼, ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ବାଣପୁର। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଇଏ କରାହେଇଛି, ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ନାମ ଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଜି ନାମ ଦେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଭିତରେ ଆର ଫ୍ଲାକ୍ସ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଏଠି ଟଙ୍ଗାଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଆଜିର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରସାଦ ଆମର ବଦ୍ରିନାପଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ଗଣନାଥ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ କୃପାମାଳ ଗ୍ରହଣ କରିବି। हरि बोलो। आमर जन माता किए रे माला पाई देथिले प्रभु जप करिवो कौन करुଛ तुम पढ़ुଛ कॉलेज रे हाँ जॉब टाइम पढ़ुଛ अच्छा 4टा नियम पालन करुଛ हाँ को प्याज रसुण खाऊ प्याज छाड़ आस्ते आस्ते हाँ माछ मांस खाओ निशा द्रव्य ना बिड़ी फिड़ी सिगारेट फिर कुछ ना जप कर केत लाख जप कर 4 मास आस्ते बढ़ 4 ରୁ 6 6 ରୁ 8 8 ରୁ 12 12 ରୁ 16 हाँ 16 ରୁ बढ़ी पारे किंतु कमिब ना हाँ है हरि बोलो। गीता बही जन किए ने कहते माता जी छेड़ चाहूँ तो फोटो हाँ हाथ धर हरि बोल। आमर एम नारायण सुबुद्धी झील ज्वाई
ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର এই ସେଣ୍ଟରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ସେବା ଏଠି ନିତ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଉଛେ ଦାନ କରୁଛେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟରରେ ନିତ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଯାହାର ନିଜ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଧରି ବା କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ କିଛି ଏଠି ଅର୍ଥଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରତି ମାସ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ସେବା ରହିଛି ଆମର ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଦେଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଦାସ ତାଙ୍କର ରିସିପ୍ଟଟା, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ସେ 5,000 ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଅଙ୍କୁଶପୁର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରିସିପ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗତ ଥର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଯାଇନି ଦେଇନି, ରିସିପ୍ଟଟା ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବି, ଆଣିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଦାସ 10,000 ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। 10,000 ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶପୁର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସୀତା ବିଶ୍ୱାଳ। ହଁ, ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଗତ ଥର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। 15,000 ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଖାଲି ଗତ ଥର ଦେଇଥିଲେ 5,000 ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇଠି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଏଇଠି କଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଏଇଠି କଟା ହେଇଛି। 5,000 ମତେ ସେଇଟା ଏଇଠି କଟା ହେଇଛି। ଆଉ 5,000 ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଏ? ଆକୁଳ ପ୍ରଧାନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମର এই ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାମହଟ ସଂଘ ନାମରେ ଇଏ ଅଛି, ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାମହଟ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଥିରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାମହଟ ସଂଘକୁ ମାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠିକାର ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଇଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।